फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कारोबारी इदारों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन का मकसद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 237 के तहत हासिल इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए तमाम बड़े सर्विस फराहम करने वाले इदारों को बराह रास्त FBR की मॉनिटरिंग में लाना है। FBR ने इस मुजवज़ा कानून पर अवाम और स्टेक होल्डर से 7 रोज़ के अंदर तजावीज़ और एतराज़ात तलब कर लिए हैं। इस इक़दाम का मकसद टैक्स चोरी को रोकना और कारोबारी लेन देन में शफाफियत लाना है। माहिरीन का मानना है कि अगर इस पर सख्ती से अमल दरामद हुआ तो मुल्की रेवेन्यू में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। टैक्स नेट को बढ़ाने और मईशत को डिजिटलाइज करने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक इनकलाबी कदम उठाया है। FBR ने इनकम टैक्स रूल्स 2002 में तरमीम का मसवदा जारी कर दिया है, जिसके तहत अब मुल्क के 14 अहम कारोबारी शोबों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। अब आपके पसंदीदा रेस्टोरेंट से लेकर निजी हस्पतालों, जिम और हर जगह पॉइंट ऑफ सेल्स यानी POS सिस्टम लगाना लाजमी करार दिया गया है। FBR के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब कारोबार सिर्फ कागजी रसीदों तक महदूद नहीं रहेगा। दर्ज झैल शोबों के लिए ऑनलाइन इंटीग्रेशन लाजमी करार दे दी गई है। नंबर 1, होटलिंग और तकरीबात। तमाम रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउसेज, मैरिज हॉल, मार्कीज और रेस क्लब्स, इसके अलावा तिब्बी सहूलियात, निजी हस्पताल, मेडिकल लैब्स, एक्सरे, CT स्कैन और MRI सेंटर्स, इसके अलावा डेंटिस्ट के क्लिनिक, फिजियोथेरापिस्ट के क्लिनिक, प्लास्टिक सर्जन्स, वेटनरी डॉक्टर्स भी इस दायरे में आएंगे। इसके अलावा फैशन और ब्यूटी पार्लर्स, मसाज सेंटर्स और पेडिक्योर सेंटर्स, फिटनेस और क्लब्स, हेल्थ क्लब्स, जिम्स, स्विमिंग पूल्स और नामवर क्लब्स जैसे लाहौर जिम खाना, इस्लामाबाद क्लब, कराची जिम खाना और रॉयल पाम लाहौर वगैरह। इसके अलावा तालीम और पेशा वराना खिदमात पर मबनी इदारे, प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और फॉरेन एक्सचेंज कंपनियाँ भी इसमें शामिल होंगी। FBR ने छोटे कारोबारी और गरीब तबके को रिलीफ देने के लिए कुछ एक्सक्लूजन्स भी रखे हैं। ऐसे रेस्टोरेंट्स और ब्यूटी पार्लर जहां एयर कंडीशनर की सहूलत मौजूद नहीं, वो इस सिस्टम से मुस्तस्ना होंगे। और ऐसे मेडिकल क्लिनिक्स जिनकी फ़ीस 500 रुपये से कम होगी, और ऐसे तालीमी इदारे जिनकी माहाना फ़ीस 1000 रुपये से कम होगी। इसके अलावा फोटोग्राफर्स और इवेंट मैनेजर्स जिनकी फ़ी इवेंट फ़ीस 50,000 रुपये से कम होती है। और इसके अलावा कोरियर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी इसमें शामिल होंगे। शहरों के दरमियान चलने वाली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और कोरियर व कार्गो कंपनियों को भी FBR अपने निज़ाम और कंप्यूटराइज सिस्टम से मुंसलिक करने जा रहा है। ताहम 5 से कम गाड़ियों वाले छोटे ट्रांसपोर्टर्स को भी इसमें रियायत दी गई है। नोटिफिकेशन में वाज़ेह किया गया है कि ऐसे रिटेलर्स जो नेशनल या इंटरनेशनल चेन्स का हिस्सा हैं या एयर कंडीशनर शॉपिंग मॉल्स में काम कर रहे हैं या जिनका सालाना बिजली का बिल 12 लाख रुपए से ज़्यादा है, इनके लिए ऑनलाइन इंटीग्रेशन लाजमी होगी। तमाम मुतल्लिका इदारों को हदायत की गई है कि वो ऐसा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंस्टॉल करें जो रियल टाइम में FBR को डाटा फराहम करे। रसीद पर QR कोड का होना लाजमी होगा ताकि गाहक भी रसीद की तस्दीक कर सके। पॉइंट ऑफ सेल यानी POS और इसके नोटिफिकेशन के कानूनी पहलू में पॉइंट ऑफ सेल्स का असल मतलब आम ज़बान में POS इस जगह या मशीन को कहते हैं जहां आप किसी दुकान या रेस्टोरेंट पर अदायगी करते हैं। उसमें डिजिटल रसीद, ये एक कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसके तहत जब दुकानदार आपको रसीद काट कर देता है तो वो मालूमात इसी लम्हे रियल टाइम में FBR की सर्वर पर मुंतकिल हो जाती है।
اس کا مقصد یہ ہے کہ دکاندار گاہک سے ٹیکس کو تو وصول کر لے لیکن اس سے سرکاری خزانے میں جمع نہ کروائے، اس کا راستہ روکنا ہے۔ کیو آر کوڈ، اس سسٹم سے نکلنے والی رسید پر ایک مخصوص کوڈ ہوتا ہے جسے آپ ایف بی آر کی ایپ سے اسکین کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا دیا گیا ٹیکس حکومت تک پہنچایا گیا ہے کہ نہیں۔ اس جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق انکم ٹیکس رولز 2002 میں کی گئی چند ترامیم کے تحت سب سے اہم سیکشنز اور رولز میں ایک نیا چیپٹر، اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے انکم ٹیکس رولز میں ایک نیا چیپٹر شامل کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے آن لائن انٹیگریشن آف بزنسز، یعنی کہ کاروباروں کی آن لائن شمولیت ایف بی آر کے ساتھ۔ اس کے علاوہ سیکشن 33A یہ رول بتاتا ہے کہ قانون کن کن لوگوں پر لاگو ہوگا۔ اس کا تعلق نوٹیفیکیشن کے شیڈول کے مطابق ان 14 کاروباری سرگرمیوں کا اس میں شامل ہونا بتایا گیا ہے جن میں عموماً ریسٹورنٹ، ہسپتال، کالجز اور اس طرح بڑی چینز شامل ہیں۔ اس کے بعد رول 33B جس میں اوبلیگیشنز اینڈ ریکوائرمنٹس کو حصہ بنایا گیا ہے، یہ سب سے اہم حصہ ہے جو کاروباری اداروں پر درج ذیل ذمہ داریاں ڈالتا ہے۔ اپنے سسٹم کو ایف بی آر کے کمپیوٹرائز سسٹم سے رجسٹر اور انٹیگریٹ کرنا لازمی ہے۔ صرف سسٹم سے جنریٹ شدہ رسید جاری کرے گا۔ ہر رسید پر ایف بی آر کا فراہم کردہ یونیک انوائس نمبر اور کیو آر کوڈ پرنٹ ہوگا۔ اور اسی طرح رول 33H کانسیکوینسز آف نان کمپلائنس، اس سیکشن میں بتایا گیا ہے اگر کوئی ادارہ اس سسٹم کو نہیں اپناتا یا اس میں چھیڑخانی کرتا ہے یعنی کوئی ٹیمپرنگ کرتا ہے تو اسے ان لینڈ ریونیو کے قوانین کے تحت بھاری جرمانے اور سزائیں دی جائیں گی۔ رول 33A یہ وہ شیڈول ہے جہاں ان تمام 14 شعبوں کی تفصیل دی گئی ہے جن کا ذکر اس نوٹیفیکیشن میں بھی کیا گیا ہے، جیسا کہ کوریئر سروسز، اکاؤنٹس، پرائیویٹ سکولز اور انٹرنیشنل اور نیشنل فرنچائزز چینز، بڑے مالز وغیرہ۔ لہذا اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے پاکستان میں ایک ڈیجیٹل سسٹم رائج کرنے کے لیے ایف بی آر نے یہ سسٹم متعارف کروایا ہے جس کے ذریعے بڑے بڑے جو سٹیک ہولڈرز ہیں یا بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں، ادارے ہیں جو کہ بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں لیکن اس میں سے گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے نہیں ہیں یا وہ ٹیکس میں کمی کر کے ہیرا پھیری کر کے تو ٹیکس جمع کرواتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو قابو کرنے کے لیے ایک شکنجہ تیار کیا گیا ہے اور ٹیکس نیٹ کو محفوظ بنانے کے لیے یہ سسٹم متعارف کروایا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کے لیے یہ والی ویڈیو بھی کارآمد ثابت ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔